हेलो एवरीवन ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଭିଏସି ସବଜେକ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭିଏସି ସବଜେକ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ଭିଏସିର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ତୁମମାନେ ଦେଖିପାରିବ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ବିକ୍ରମଦେବ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛ ତୁମମାନଙ୍କର ଯଦି ଭିଏସି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ତୁମମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିପାରିବ। ଆମେ ମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ 8 ମାର୍କିଆ, 5 ମାର୍କିଆ, 2 ମାର୍କିଆ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़िक रही तुम एग्जाम आसीपे। सो वीडियो को फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखूँ मुझे इंपोर्टेंट टिप्स कहि आपण मानक जमीक आपर एग्जाम भल हे। फास्ट देखो यूनिट 1 रु आम देखा कि 8 मार्किया सिलेक्शन क्वेश्चन। तो देखो सिलेक्शन क्वेश्चन जोटा देती बहुत इंपोर्टेंट रही है तुम डायरेक्ट क्वेश्चन आसीपे। फास्ट क्वेश्चन देखो एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत संविधान साइलेंट फीचर गुड़िक तुमको एक्सप्लेन करने लॉन्ग क्वेश्चन हिसाब से आसीपे। जमीक तुमने सेकुलर सोवरेनिटी तुमने से सब फीचर को लिख भारतीय संविधान में जिते सारा भी फीचर अच्छी सब इज एंड एवरी पॉइंट को एक्सप्लेन कर। देन देखो डिस्कस द फंडामेंटल राइट्स गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट जो अच्छी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी एक्सप्लेन करने आसो तुम फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार गुड़िक अच्छी टोटाल केतोटी अच्छी मौलिक अधिकार 6टी अच्छी। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 रे अच्छी 6टी आपणकर फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आसो जो 6टी अच्छी समानता अधिकार, स्वाधीनता अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज जो अच्छी सब आपको इज एंड एवरी आर्टिकल को मन रखा पड़ो। एवं तुम सेपारेट राइट टू फ्रीडम लेख बोली भी तुम 5 मार्किया क्वेश्चन डायरेक्टली आसीपे। सो फंडामेंटल राइट रे जिते सारा भी अधिकार अच्छे आर्टिकल 12 टू 35 तुम फंडामेंटल राइट अच्छी मौलिक कर्तव्य सॉरी आप फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार अच्छी से तुम क्वेश्चन आसो। तो आप इच एंड एवरी पॉइंट को मन रखा पड़ो। आर्टिकल 32 रे कौन अच्छी, आर्टिकल 19 रे कौन अच्छी ताको भी सेपारेट तुम क्वेश्चन आसीपे। देन देखो तो एक्सप्लेन द डीपीएसपी रू आसी आपन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तार नेचर कौन, टाइप्स कौन, तार सिग्निफिकेंस कौन रही, तार गुरुत्व कौन रही डायरेक्ट आसीपे। तो डीपीएसपी केते आर्टिकल अच्छे देखो तो डीपीएसपी पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी पार्ट 4 रे अच्छी आर्टिकल आपन 36 टू 51 भितर अच्छी है। तो फंडामेंटल राइट कौन, फंडामेंटल राइट आम पाखे जोटा अच्छी आम कोर्ट को सहारा नहीं पार जो एनफोर्सेबल बाय लॉ। डीपीएसपीटा हूँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी स्टेट को डायरेक्शन दिए जोटा कि डायरेक्ट गाइडलाइन फॉर द स्टेट बोली कह जाए। डीपीएसपी को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वेलफेयर स्टेट को फोकस करे। तो डीपीएसपी आपंकर जो गांधीयन प्रिंसिपल है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, सेकुलर प्रिंसिपल है सब को मन रखिबो। एथिरु डायरेक्ट क्वेश्चन तुम एग्जाम रे आसीपे। फंडामेंटल राइट है डीपीएसपी है। देन देखो फंडामेंटल ड्यूटीज आपन मौलिक कर्तव्य जो अच्छी इंपोर्टेंस कौन, तार ओरिजिन कौन, क्रिटिसिजम कौन आसीपे। तो फंडामेंटल ड्यूटीजटा आपन पार्ट 4 ए रे अच्छे आपणकर एवं आर्टिकल 51 ए रे अच्छी आपन 11टी टोटाल अच्छी। तो सब को मन रखा पड़ो। नेशनल एंथम आपन कल्चर हेरिटेज को आम प्रोटेक्ट करार अच्छी, नेशनल सॉन्ग को आम प्रोटेक्ट करार अच्छी, फ्रीडम फाइटर को मन रखार अच्छी, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करार अच्छी। ये सब देती तुम मौलिक कर्तव्य ये सब मन रखिबो। देन 5 मार्किया क्वेश्चन देखंतु describe the historical background and process of making of Indian constitution। एटा भी आसी पारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग रे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कौन थिला, केमिति कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैला, केमिति आपनकर कैबिनेट मिशन आसिला, ए सब विषय तुम डायरेक्ट लिखि पारिबो। देन 5 मार्किया क्वेश्चन देखंतु व्हाट इज द प्रीएम्बुल। प्रीएम्बुल माने कोन, प्रस्तावना, एक्सप्लेन इट इंपोर्टेंस। मु डायरेक्ट क्वेश्चन कहि दउची, वीडियोटा लेंथी हे जिवो तुम डायरेक्टली पढ़ी पारिबो। प्रीएम्बुल रो डायरेक्ट क्वेश्चन आसी पारे। डिस्कस द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रोल कौन था संवैधानिक सभार। डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी मध्य तुम डिफरेंस भी आसीपे। सेकुलरिज्म कौन, सेकुलरिज्म क्या कहुए आपणकर धर्मनिरपेक्षतावाद। देन देखो आपको एक्सप्लेन दी आप सोवरेनिटी क्या कहुए, सार्वभौमत्व क्या कहुए तुम आसपे क्वेश्चन। देखो 2 मार्क्स हिसाब से आपणकर हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, बी.आर. आंबेडकर थे। व्हाट डू यू मीन बाय सोवरेन। सोवरेन माने कौन, सुप्रीम पावर। फंडामेंटल ड्यूटी दुईटा लिखिबो, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करबा, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग को आम रेस्पेक्ट देबा। व्हाट इज डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से ऊपर लिखिबो। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहुए, भारत रही रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे क्यों कॉन्स्टिट्यूशनटा अन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों देशर कॉन्स्टिट्यूशनटा अन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। देन देखो यूनिट 2 रे तुम दी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड सीएम एंड चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर। तो देखो तुम भाइस प्रेसिडेंट आई थिंक ना आपर। सो आपने जिते भी अच्छी देखो ये सब केमी क्वेश्चन आसपे। देखो मुझे डायरेक्ट कहीदे सब पढ़ू ना।
ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦ ପାୱାର, ତାଙ୍କର ପାୱାର କ'ଣ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର, ସିଏମ୍ଙ୍କର, ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ପାୱାର କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାର୍ଡନ୍ ପାୱାର ଅଛି, ସେ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି ହୁଏ, କେମିତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହୁଏ, ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ହୁଏ କି କେମିତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ, ତାଙ୍କର ଟେନ୍ୟୁର କେତେ, ତାଙ୍କର ଏଲିଜିବିଲିଟି କ'ଣ, ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଲା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ସିଏମ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ତାଙ୍କର ଏଜ୍ କେତେ ହେବା ଦରକାର, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଯେମିତି 35 ଏଜ୍ ହେବା କଥା, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର କେତେ ଏଜ୍ ହେଲେ ହେବେ, ଲୋକସଭାରୁ ଗଲେ 25 ଏଜ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇପାରିବେ, ସିଏମ୍ଙ୍କର ଏଜ୍ କ'ଣ, ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର କେତେ ଏଜ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଏସବୁ ଲେଖିବ, ତାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଥିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କର ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଫଙ୍କସନ୍, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଫଙ୍କସନ୍, ଆଉ ଡିଟେଲ୍ସ ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ତାଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କିଏ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାୱାର କ'ଣ ଅଛି, ରିଲେସନସିପ୍ ୱିଥ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ଏସବୁ ଦେଖିବେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି। ତ ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବ, ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସନ୍ଡୋଡ୍ ଅନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଲେଖା ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ପାୱାର, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପାୱାର, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ପାୱାର, ଜୁଡ଼ିସିଆଲ୍ ପାୱାର, ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାୱାର, ଏସବୁ ଲେଖିବ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାୱାର ବହୁତ ରହିଛି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କାହାକୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରନ୍ତି ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ସିଏଜି ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଭାଇ ଏସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖିବେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ଼ ୟୁନିଟ୍ରୁ ମୁଁ କହୁଛି ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସେମ୍ବଲି ଆଣ୍ଡ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଯେଉଁ ଅଛି, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରିବ। ଲୋକସଭାର ପାୱାର କ'ଣ, ଲୋକସଭା କେମିତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ, ତାଙ୍କର କମ୍ପୋଜିସନ୍ କ'ଣ, ଟେନ୍ୟୁର କ'ଣ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଥିରୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ତ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଲୋକସଭା ମେମ୍ବର, ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଲୋକସଭା ଆଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟସଭା, ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ରାଜ୍ୟସଭା, ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍ ବାଇ ବାଇକାମେରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଚର, ଦ୍ୱିସଦନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଥିରୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁନିଟ୍ 4ରେ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ୟୁପିଏସ୍ସି ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ୟୁନିୟନ୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ୍, ସିଏଜି ହେଲା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଆଣ୍ଡ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ, ଆଉ ଆର୍ଟିକଲ୍ 148ରେ ଅଛି ସିଏଜିଟା, ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନଟା କେତେ ଆର୍ଟିକଲ୍ରେ, 280 ଆର୍ଟିକଲ୍ରେ ଅଛି, ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନଟା କେତେ ଆର୍ଟିକଲ୍ରେ ଅଛି, ସରି ଆପଣଙ୍କ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନଟା 280 ଆର୍ଟିକଲ୍ରେ ଅଛି, ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନଟା ଆପଣଙ୍କ 324 ଆର୍ଟିକଲ୍ରେ ଅଛି। ତ ଏସବୁ ଆର୍ଟିକଲ୍କୁ ମନେ ରଖିବ। କରେଣ୍ଟରେ ସିଏଜି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଭାରତର, ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ହେଡ୍ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ବି ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ। ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ୟୁପିଏସ୍ସି, ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ରୋଲ୍ କ'ଣ, ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ଇଲେକ୍ସନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବା ହେଲା, ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କ'ଣ, ତାର ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ, ଏଥିରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ସୋ ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼, ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଦେଇଛି ତୁମର ସିଲାବସ୍ କିୱାର୍ଡ, ସେଥିରୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ସବୁ। ଦେନ୍ ତୁମେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ରେ ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଯାଇକି ୟୁପିଏସ୍ସି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଯିବ, ସିଏଜି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଯିବ, 10 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, 10 ମିନିଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଲେଖିକି ଆସିବେ। ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି PDFଟା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି, ତା ସହିତ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଚାଟ୍ ଜିପିଟିରେ ମଧ୍ୟ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବ ଇଜିଲି, ଆଣ୍ଡ ଚାଟ୍ ଜିପିଟିରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ତ ସବୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିକି ମନେ ରଖିବେ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ ଲେଖିବେ, ଏଲିଜିବିଲିଟି ଲେଖିବେ, ଟେନ୍ୟୁର ଲେଖିବେ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲେଖିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ରେ ଯେତେ ସାରା ବି କିୱାର୍ଡ ଅଛି, ସେକୁଲାର ହେଲା, ସବରିଜିନିଟି ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ହେଲା, ରିପବ୍ଲିକ୍ ହେଲା, ଏଇଟା 2 ମାର୍କ୍ସ ହିସାବରେ ଆସିପାରେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି ଲେଖ, 5ଟି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଲେଖ, ଗାନ୍ଧିଆନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଲେଖ, ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଲେଖ, DPSPର ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେମିତି ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ସୋ ଏତିକି ପଢ଼, ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଦେନ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କର। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।